Guys, mayong adlaw to bagawson si Pilmar guys. Mo si Pilmar guys, atong video nako to niagi guys. Pilmar yang ngalan na ni guys. Mo ni si Pilmar guys no. Shout out no sa mga Pilmar lovers diyan. Mo na ni guys, atong gipagawas guys. Kaya lubot Pilmar guys no. Apil po siya sa trending niyo guys. Shout out kay MG Cargo. Ayong adlaw boss. Sir Mark Arvin Harmona. Shout out ni Madalo. Kami ni Ukapan ng Digos. Si Sir Wilmar Marquez sa Jamian EI Services. Napot siya nga ni guys. First class to nga German Petrin yung nakuha guys. Shout out kay Sir Wilmar Guar Marquez sa Jamian EI Services. Shout out ni Madalo Sir Christopher Bugar. Shout out. Sir Ryan Cipra. Shout out kay Rider Putipay, Pigiri Farm, Ma'am Ortiz. Si Sir Bagundul. Shout out mo dia sir. Ayong adlaw. Kay Busing Herme Florindo. Shout out. Atrasan oy. Okay, atong ipatra si kuan guys no. Silmar guys. Igsoon sa guys, sa kay Sir Janjan Martinez. Sa Surala, South Cotabato. Maayong adlaw ni Maria Sir.